Good evening, sir. I will discuss the effects of movements of cargo to ships' longitudinal stability. The movements of cargo on a ship can significantly impact its longitudinal stability, which refers to the vessel's ability to resist rotations around its transverse axis, pitching motion, and maintain a proper trim. The difference in draft between the bow and stern. K effects. 1. Change in longitudinal center of gravity, or LCG. When cargo shifts forward or aft, the LCG moves in the same direction. If LCG moves forward, the bow may submerge excessively, increasing resistance and reducing maneuverability. If too far aft, the stern may squat, affecting propeller and rudder efficiency, and potentially causing the bow to rise excessively in rough seas. Na kini kuno pag utro-utro kuno sa longitudinal center of gravity. Kung ang mga kargamento mo sibog pa forward or backward daw, ang LCG sad niya kay mobalhin sad og asa mosibog ang kargada ug asa ang posisyon. Mao ni usa nga rason maong dili ka tarong ang rudder o propeller og tuyok. Number 2, trim alterations. A shifted LCG directly changes the ship's trim. Improper trim can lead to increased fuel consumption, reduced speed, and difficulties in berthing or loading or unloading operations. In extreme cases, it may cause the ship to operate outside its designated stability limits. Ang pag-utro sa pagka-utro sa trim. Ang pagbalhin sa LCG kuno direktang nakabag-o sa trim sa barko. Mao na kung ang trim sa barko dili sakto makaapekto kini sa konsumo sa gasolina og sa oras kay mohinay man ang mga sa barko og mautro gani ang imong trim. Number 3, dynamic stability impacts during transit. Even small gradual cargo movements due to liquid slushing in bulk containers or shifting of lost dry cargo can create dynamic forces that amplify pitching motions. This not only affects comfort but also increases stress on the ship's structure and further disrupt stability of movements are uncontrolled. Kini number 3, mga epekto sa epekto sa dynamic stability samtang galayag ang barko. Example ini, bisag ginagmay nga mga paglihok sa mga kargamento sa barko tungod sa balod, makahimo kini og puwersa og kusog. Mao ang barko moangat og mobaba. Makahimo sa kuno ni sa tensyon sa mga istruktura kung dili kini ma-control. Number 4, risk of overloading extremes. Concentrating heavy cargo at either end can create excessive bending moments on the ship's hull, weakening structural integrity over time and increasing the risk of damage, especially in heavy weather. Yan yung number 4, delikadong mga pagbutang sa mga pabutang og mga kargada sa isig ka kilid. Ang pagbutang sa mga kargada kuno bisan asa sa kilid sa barko makahimo kini og
puwersa og kakuyaw nga mabuktot imong barko og delikado pod kini labi na kung mauton ang panahon.